레나는 금융회사에서 비서 일을 하고 있었는데요. Dígame, señor Martel. Lena, ¿le importa venir a mi despacho? 어느 날 업무 실수를 한 그녀를 에르네스토 회장이 호출하게 되죠. Sí, ahora mismo voy. Hola, Lena. Buenos días. 회장은 평소답지 않은 레나의 모습에서 그녀가 무슨 걱정이 있다는 것을 눈치채게 됩니다. ¿Por qué no me dice qué le pasa? Perdón. Seguro que puedo ayudarla. Tiene un cáncer de estómago con metástasis. Esta tarde le dan el alta y me gustaría ir a recogerla al hospital. 한편 병원비가 부족해 레나의 아버지는 병원에서 쫓겨나게 된 상황이었는데요. Pero no le pueden tener 20 días torturándole con las pruebas para operarle y ahora dejarle así. Ha citado esta mañana en la consulta para decirnos que le daban de alta. ¿Y cómo está? ¿Qué hago con él, Cash? Dice, ese es problema de ustedes, me contestó. Yo me voy de vacaciones. Se está muriendo, le dije. Pues que se muera tranquilamente en su casa, me contestó. 그녀는 아버지의 병원비를 마련하기 위해 가장 빠른 길을 선택하게 되죠. Bueno, mamá, yo me voy que tengo que hacer muchas cosas, ¿vale? Sí. Madame Milén, Severín, ¿cuánto tiempo? necesito dinero. Veré lo que puedo hacer por ti, preciosa. Pues ya, tengo el fin de semana libre. Espero su llamada. 밤일을 하려 했던 그녀는 고객이 회장이란 사실을 알게 되고 깜짝 놀라게 됩니다. ¿Quién es? Llamo de parte de Madame Milena. Se ha equivocado, señor. Aquí no vive ninguna Severín. ¿Hola? ¿Te ha llamado ya? Las cosas no se hacen así. ¿Te has vuelto loca o qué? Le llamaría. No he podido negarme, es mi mejor cliente. Pero ¿cómo te has atrevido a darle mi número? Lo sabe todo de ti. Y no se lo he dicho yo, ¿eh? Lo averiguó él solo por su cuenta. Hace meses me hizo prometerle que si volvías a ponerte en contacto conmigo... 다음날 레나는 아버지의 상태가 위독하다는 전화를 받게 되는데요. No para de vomitar, está echando sangre y de todo. Voy para allá. 급한 마음에 레나는 회장에게 도움을 청하게 되죠. Le llamo porque mi padre se está muriendo. No te preocupes. Lo llevaremos a urgencias de una clínica privada. Yo me encargo de todo. Buenos días, perdone que le moleste. Tú nunca me molestas. 회장은 레나의 아버지를 큰 병원으로 모시고 그녀의 모든 부탁을 들어주었습니다. Haga lo imposible por salvarlo, doctor. No lo dude, es mi obligación. No sé cómo agradecerle todo lo que está haciendo por nosotros. Estoy para lo que me necesiten, señora. 그날 이후 회장과 레나의 사이는 매우 가까운 관계로 발전하게 되는데요. Ahora no puedo hablar, Rosana. No ha sido un buen padre en 19 años, no creo que aprenda a serlo precisamente ahora. Mira, llámale, pero conmigo no cuentes para eso. 결국 회장은 부인과 처자식을 버리고 레나와 함께 살게 되죠. Ya están aquí. No preguntéis nada, ¿eh? 한편 먹고 살만해진 레나는 자신의 오랜 꿈이었던 배우가 되기 위해 유명 영화 감독이었던 마테오를 찾아가게 됩니다. Mateo. Es la amante de Ernesto Martel, el financiero. ¿Y es actriz? Si lleva 2 años con ese hombre, tiene que serlo. 마테오 감독은 그녀의 아름다운 모습에 뻑이 가고 마는데요. Es que he oído que está haciendo pruebas para su próxima película Sí. y me encantaría que me probara. Ya que está aquí, vamos a leer algo. Vale. 회장은 연기에 소질도 없는 그녀가 배우가 되려 하는 것을 이해할 수 없었죠. ¿Una prueba? ¿Y eso? Ernesto, yo lo que quiero es ser actriz. Siempre he querido serlo. Ya lo intentaste. Y mira cómo acabaste. Esto es un golpe bajo. 하지만 그녀의 부탁을 거절할 수 없었습니다. Lo siento, mi amor, perdóname. Lena, por favor, por favor. Lena, no te enfades, tesoro. Te lo ruego. 결국 그녀는 회장의 제작 지원을 받아 영화 배우로서 데뷔할 수 있게 되는데요. Estaba gripotado. Sí, sí, es verdad. Uno primera. Nada más abrir la puerta, miras desde lejos el contestador automático. En medio de semejante panorama emocional. 한편 회장은 메이킹 필름을 제작한다는 명분으로 자신의 아들을 시켜 그녀를 감시하려 했죠. Producía la película en un acto desesperado para no perder a Lena. No he conocido a un hombre tan obsesionado con una mujer. 시간이 갈수록 회장은 레나에 대한 집착이 더욱더 심해졌고 마테오의 에이전트는 이 모든 상황이 마음에 들지 않았습니다. ¿Estás cansado? No. Maravilloso. Te espera otro día de desesperación porque llevas 2 días buscándole. A mí también. Me ha emocionado de verdad. ¿Usted cree que se gustan? Yo no sé nada. Yo solo miro los labios. ¿Muestras? ¿Qué te parece?
그러던 어느 날 촬영이 끝난 뒤 마테오는 회장의 아들과 레나를 잠시 떨어뜨려 놓으려 하는데요. Ernesto, por favor, no seas pesado y vete ya. Hasta mañana. Hasta mañana. Voy a hablar un momento con Lena. Que no nos moleste nadie. ¿Eh? No te preocupes. 이미 두 사람은 회장의 눈을 피해 연인 사이로 발전한 상태였죠. 회장은 이 사실도 모른 채 레나가 영화 때문에 자신에게 소홀해졌다고 착각하고 있었습니다. ¿No estás cansada? Ah, mucho. Al final de la semana, mucho. Un fin de semana. Solo es tuyo. Ernesto, la película manda. Mando yo, que soy el productor. 회장과 레나는 오랜만에 여행을 떠났고 즐거운 시간을 보내게 되는데요. Este fin de semana se marcha con ella a Ibiza. O sea que no podrás ensayar. 두 사람이 여행을 갔다는 소식을 듣고 마테오는 질투를 느끼게 되죠. ¿Y cómo cree que se hacen las películas? Ernesto es un hombre de negocios, no un artista. Hijo de puta. 한편 발정난 노인네를 상대하는 것은 레나에게 있어 힘든 일이었습니다. Cualquier hombre de mi edad puede tener un infarto después de 6 polvos. Si hubiera pensado que estaba muerto, no me habría maquillado para ti. 하지만 그녀에게 있어 돈은 절대 포기할 수 없는 존재였죠. ¡Acción! 촬영장에 돌아온 레나의 컨디션은 좋아 보이지 않았는데요. ¡Corta! Estás muy baja de tono, Magdalena. Ya lo sé. ¿Qué te pasa? Después te lo cuento. Cortamos para el bocadillo. ¿30 minutos? Sí, sí. A ese monstruo durante 48 horas. ¡Qué asco! 회장의 아들은 두 사람의 대화를 몰래 촬영했고 독순술 전문가는 그들의 대화를 분석했죠. He tenido un fin de semana espantoso. He tenido al hijo de puta ese encima las 48 horas. No me ha dado ni un segundo de respiro. El muy cabrón. 모든 사실을 알게 된 회장은 충격에 빠지게 됩니다. Mi padre me pregunta por qué no te acompaño al yoga. Mira, haz lo que te dé la gana, pero conmigo no vienes, ¿vale? Qué pesadito, de verdad. 그날 이후 회장은 레나를 더욱더 집요하게 감시하라고 아들에게 지시하게 되는데요. ¡Ernesto! ¿Qué haces ahí? Trabajando. Apaga eso. Quiere verlo todo. ¡Estoy diciendo que pares! ¡Dame la puta cámara! Pero tú estás loca. 결국 레나는 마테오와 미래하는 현장까지 촬영당하고 말죠. Ernesto, óyeme bien. Y soy más feliz de lo que he sido en toda mi vida. 회장은 끝까지 그녀를 믿고 싶었지만 이미 레나의 몸과 마음은 마테오 것이었습니다. Porque ese hombre también me quiere. Y mucho. Ya no hace falta que nos espíes. 레나는 회장과의 관계를 정리하고 떠나려 했지만 회장은 그런 그녀를 끝까지 붙잡고 싶어 했는데요. ¿Dónde vas? Te dejo, Ernesto. Por favor. Por favor, Lena. 그녀에 대한 회장의 집착은 걷잡을 수 없는 광기로 이어지게 되죠. 계단에서 굴러떨어진 레나는 다행히 죽지 않았지만 꽤 큰 부상을 당하고 맙니다. Con mucho cuidado. Tesoro. 상황의 심각성을 느낀 회장은 레나를 급히 병원으로 데려가게 되는데요. Mi mujer se ha caído por una escalera. Mucho cuidado, por favor. La llevamos a trauma. 레나는 수많은 골절상을 입게 되었고 더 이상 촬영을 할 수 없는 상태였죠. Mateo, ¿Ha ocurrido algo? esta noche no. Te encuentro rara, Magdalena. De verdad que no ha pasado nada. Mañana nos vemos. ¿Qué tal, señora? Bien. 퇴원한 레나는 자신을 죽이려 했던 사실을 숨겨주는 대가로 회장과 거래를 하게 됩니다. A cambio de que dejes a Mateo terminar el rodaje. Haré lo que me pidas. Si prometes quedarte conmigo. Me quedaré contigo. No importa lo que cueste o el tiempo que haya que esperar. ¿Está claro? 마테오는 휠체어를 타고 나타난 그녀를 위로해 주는데요. Le he prometido quedarme con él a cambio de que tú termines la película. En las condiciones que tú decidas. En habitaciones separadas, él en la suya y yo en la mía. No tiene derecho a más. 레나는 계단에서 구르는 장면까지 넣어가며 영화를 완성시키고자 노력했죠. Cada mañana Lena llegaba destruida al rodaje. La convivencia con Martel se había convertido en un infierno.
Lena no me decía nada, pero era evidente. 마테오 또한 레나를 위해서 영화 편집에 밤낮을 가리지 않고 몰두했습니다. ¿Pasa algo, Magdalena? Hay que pagar el taxi. Bajo ahora mismo. 영화가 순탄하게 제작되어 가던 중 레나는 회장에게 폭행을 당하고 집에서 도망쳐 나오게 되는데요. ¿Pero qué ha pasado? Al final me arrancó la ropa y me tiró a la carretera medio desnuda. Ahora mismo vamos a denunciarlo a la policía. Mateo, llévame lo más lejos de aquí, por favor. 두 사람은 잠시 모든 것을 잊고 아무도 모르는 곳으로 여행을 떠나게 되죠. ¿Qué escribes? No sé. Tengo que escribirlo para averiguarlo. 레나와 마테오는 여행지에서 너무나도 행복한 시간을 보내게 됩니다. Sin darnos cuenta había pasado un mes. Yo sabía que tarde o temprano tendríamos que volver, pero lo íbamos dejando. Possibilities for work with you here. Have you got any experience? Yes, I've worked as a secretary. Excuse me, but we were saying that the girl in the ad looks exactly like you. 한편 회장은 레나가 돌아오지 않자 완성되지 않은 영화를 개봉시키려 했는데요. No, it's not me. ¿Y qué vamos a hacer? Lo hace para fastidiarnos. Es una trampa para que vuelvas. 마테오는 레나를 찾기 위한 회장의 개수작이라는 것을 눈치채고 분노하게 되죠. Que le den por saco. Judith, necesito hablar urgentemente contigo. 자신들의 영화가 미완성으로 개봉되는 것을 막기 위해 에이전트에게 전화해보지만 Llámame, por favor. Te doy el número. 그녀는 전화를 받지 않았습니다. Espero tu llamada. Y pregunta por Harry Kane. Aquí me he inscrito con ese nombre. 답답한 마음에 두 사람은 결국 집으로 돌아가기로 하는데요. 그런데 검은색 차량 한 대가 두 사람이 타고 있던 차량을 향해 들이박아버리죠. Mateo ha muerto, Judith. No digas eso. ¿Hay alguna posibilidad de que vea? Ninguna. 의문의 교통사고로 레나는 목숨을 잃게 되고 마테오는 시력을 잃게 됩니다. El primero es el más difícil. Pero yo te sostengo. Y los vamos a bajar con mucho cuidado porque son muy profundos. 시력을 잃고 방황하는 마테오를 에이전트가 보살펴주게 되는데요. Ya está. Ya no hay más escalones. ¿Viste la tumba? Sí. La enterraron junto a su padre. Fuiste a ver a la madre de Elena al pueblo. Sí. ¿Qué te dijo? Estaba muy agradecida a Ernesto por haberse ocupado de todo. ¡Mira, mamá, el mar! ¡Estamos aquí, Judith! 세월이 지나 마테오는 영화 감독을 그만두고 해리 케인이라는 가명으로 글을 쓰는 작가가 되어 있었죠. Vivir una sola vida no me bastaba. Así que me inventé un seudónimo. Harry Kane. Mateo Blanco y Harry Kane compartieron la misma persona. 그는 시력은 잃었지만 여자 꼬시는 스킬은 더욱더 발전하게 됩니다. A ver, ¿qué le interesa? ¿Economía? ¿Cultura? Me interesas tú. ¿Qué le interesa? ¿Qué medidas tienes, por ejemplo? Pues 90, 68, 90. ¿Y cómo vas vestida? Una camiseta morada, de tirantes, un vaquero ajustado y tacón. ¿Alto? Muy alto. Los labios. Sí, sí, ya. Al fondo del pasillo. Perdona, pensé que estaba solo. Me ayudó a cruzar la acera y la invité a leerme el periódico. Todo venga por hombro. Hola. Bueno, pues, Harry, yo me voy a ir. Me estás pisando. Ay, perdona. No, no. Espero que volvamos a encontrarnos. Sí. 에이전트는 여전히 마테오를 돌봐주고 있었고 그녀의 아들 디에고는 그의 제자가 되어 있었는데요. Así empezaría la historia. Una chica guapísima, totalmente desnuda. Qué buen comienzo. La pareja se desea mogollón, pero a la hora de follar, ella se hace un poco la remolona. Me gusta mucho tu historia, Diego. Esta la firmarás tú. 그러던 어느 날 에르네스토 회장이 사망했다는 소식을 듣게 되죠. Anda, ¿ha muerto Ernesto Martel? ¿Quién? 마테오는 잊고 살았던 레나의 기억이 떠오르게 되고 그녀와 함께 제작했던 영화를 찾아보게 됩니다.
Busca en la parte de arriba. Espero que te guste. Ya, pero no entiendo cómo... Suena raro, ¿no? Están totalmente desentonadas. ¿Cómo pude dar estas tomas por buenas? Están las dos horribles. 마테오는 개봉 당시 영화가 잘못된 편집으로 조작되었다는 사실을 알게 되고 에이전트를 추궁하게 되는데요. Después de vuestra desaparición, Ernesto padre solo quería vengarse. Porque en eso consistía su plan. Reducir la película a escombros. 그녀는 회장의 보복이 두려워 지금까지 숨겨왔었던 비밀을 마테오에게 털어놓게 되죠. Me vendí a Ernesto por dolor y por celos. No soporté y no te perdoné entonces que abandonaras cinearte con Lena sin decir una sola palabra. 그녀는 사실 마테오와 레나의 사이를 질투하고 있었고 회장을 도와 두 사람의 영화를 망쳐놓았던 것이었습니다. Con mi traición me vengaba de ti, de ella y de mí misma. El único inocente era Diego. Perdóname, hijo, por la amargura que te he transmitido todos estos años. No sigas, Judith, por favor. No hace falta. No. Todo no. 한편 교통사고가 있었던 날 회장의 아들이 두 사람을 미행하고 있었다는 사실을 알게 되는데요. Cuando Ernesto volvió a preguntarme por ti, le di el teléfono de Fámara. Ernesto mandó a su hijo a buscaros a Lanzarote. Fue Ernesto hijo el que os encontró después del accidente y llamó al hospital. 마테오는 회장의 아들이 교통사고를 일으킨 것이라 의심하게 되고 그를 찾아가게 되죠. Mateo, no digas locuras. No se me ocurre otra persona a quien acusar de la muerte de Magdalena. Sal de ahí, Mateo. 그런데 회장의 아들은 아버지에 대한 원한으로 가득 차 있었고 다큐멘터리 감독이 되어 오히려 아버지의 폭로 다큐멘터리를 제작하고 있었습니다. Con estas imágenes termina el documental sobre Mateo Blanco. 회장의 아들은 교통사고 당시에 찍었었던 영상을 마테오에게 전달해 줬는데요. ¿Qué ves ahora? Ernesto no solo no provocó el accidente, sino que fue la primera persona que acudió en vuestra ayuda. 결국 레나의 죽음이 타살이었는지 단순 교통사고였는지는 죽은 회장만이 알 뿐이었습니다. Hay algo más que yo deba saber. ¿Qué estás viendo ahora? Lena y tú os dais un beso, El último beso. pero la última sensación que se llevó de este mundo fue el sabor de tu boca. Está aquí. Sí. 영화는 마테오가 죽은 레나를 위해 영화를 재편집하는 모습을 보여주며 끝이 나게 됩니다. ¿Veis que debo seguir montándola? Es tronchante, habría que volver a estrenarla. Me muero por saber cómo sigue. Es maravillosa, Mateo. Lo importante es terminarla. Las películas hay que terminarlas, aunque sea ciegas. Hay algo más que no creo que sepas. Mateo es tu padre. Mateo, mi padre. Sí. 영화 브로큰 임브레이스는 페드로 알모도 바르가 감독하고 페넬로페 크루즈, 루이스 호마루, 호세 루이스 고메즈가 출연한 2009년 스페인 영화입니다. 장르는 르와르적 요소가 가미된 멜로드라마이며 사랑, 질투, 열정, 배신의 주제를 탐구하고 있습니다. 이 영화는 감독의 특유의 색상과 음악을 사용하여 아름답게 촬영되었고 시각적으로 볼만한 영화였습니다. 그리고 페넬로페 크루즈의 매력이 잘 녹아든 레나의 역은 고야 어워드에서 여우주연상 후보에 오르기도 하였습니다. 그러나 뻔한 스토리라인과 느린 전개 속도로 인해 지루함이 느껴지는 영화이기도 했습니다. 그리고 생각보다 배드신 장면도 짧고 노출 수위도 낮은 편이라 큰 기대는 안 하시는 것이 좋을 듯 합니다. 지금까지 멜로 드라마를 좋아하시는 분들이나 인물 관계가 복잡한 영화를 좋아하시는 분들에게 추천드리는 영화 브로큰 임브레이스였습니다.